अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आगाही मुहिम मालूमात सब तक मैं ज़ीशान राना के साथ। तो व्यूअर्स, आज की मेरी ये वीडियो बड़ी तफसील से होगी, आप लोगों ने इसको गौर से सुनना है और वो है आप लोगों का जो बार-बार सवाल किया जाता है, आप यूट्यूब पर जो कमेंट्स करते हैं उसमें भी आपका अक्सर सवाल होता है और जो मुझे लोग बाहर मिलते हैं उनका भी मुझसे ये सवाल होता है। तो जहाँ पर भी मैं चला जाऊँ एक सवाल ये मुझसे ज़रूर किया जाता है कि सर ये ऑनलाइन सर्वे क्या होता है? ऑनलाइन सर्वे होता भी है या नहीं होता? तो आज मैं इसकी डिटेल आप लोगों को बताने लगा हूँ कि ऑनलाइन सर्वे क्या होता है, ये वाक़ई में एक होता भी है या नहीं होता? या आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है या आप लोगों के साथ क्या कुछ हो सकता है इस ऑनलाइन सर्वे के नाम पर? तो इसकी डिटेल में जाने से पहले आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि आइंदा जो लोग ऑनलाइन सर्वे का सोच रहे हैं, तो वो कम से कम एक मर्तबा ये वीडियो देखकर खुद से फैसला कर लें कि वो करवाएँ या ना करवाएँ या ये क्या चीज़ होती है। तो चलते हैं इसकी डिटेल में। तो सबसे पहले देखें कि ऑनलाइन सर्वे इस तरह की कोई इस्तिलाह ऑफ़िशियली कुछ नहीं है, इस तरह का कोई ऑफ़िशियल वर्ड नहीं होता। सिर्फ़ होता है कि डायनामिक रजिस्ट्री में अंदराज या डायनामिक बीआईएसपी डायनामिक सर्वे, वो होता है आप लोगों का सिर्फ़ और सिर्फ़ ऑफ़िस में। या अगर ऑफ़िस में रश ज़्यादा होने की वजह से स्टाफ़ अगर एक्स्ट्रा मिल जाए, तो फिर वो मुख्तलिफ़ जगहों पर मतलब ऐसे हो जाता है कि वो कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग होगी, जहाँ पर ये सर्वे होगा। जैसे कोई स्कूल हो गया या यूटिलिटी स्टोर हुआ करते थे पहले, वहाँ पर सर्वे किए जाते थे। तो गवर्नमेंट बिल्डिंग का होना इसमें ज़रूरी है। जो गवर्नमेंट बिल्डिंग में करेंगे काम, तो वो सर्वे एक्चुअल होगा, गवर्नमेंट की तरफ से मंज़ूर शुदा होगा। अदरवाइज़ इसके अलावा ऑफ़िस है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। लिहाज़ा आप लोगों ने इस चीज़ का बड़ा ख़ास ख़्याल रखना है। मैं पहले भी वीडियोज़ में आप लोगों को ये डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन ऑनलाइन जो सर्वे आप लोग कहते हैं, सबसे पहले जिन्होंने करवाया हुआ है, उन्हें पता है इस चीज़ का कि ये एक फ्रॉड होता है, जिसमें उनसे पैसे तलब किए जाते हैं, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डिपार्टमेंट की जानिब से ये सर्वे बिल्कुल फ्री किए जाते हैं, ख़्वाह वो ऑफ़िस में हो या किसी गवर्नमेंट बिल्डिंग में जब किए जा रहे हों। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई फ़ीस नहीं होती, लेकिन ये जो माफ़िया लोग हैं, ये 2 नंबर लोग हैं, ये लोगों को लूटने वाले हैं, जिनको दिलों में बिल्कुल भी ख़्याल नहीं है कि एक गरीब आदमी है, तो उससे जो है वो पैसे ऐंठते हैं कि जी आप हमें इतने पैसे दे दें, हम आपके पैसे चालू करवा देंगे, जारी करवा देंगे और उसके बाद जो है वो किस्त का भी उनसे मुतालबा करते हैं और जब तक किस्त चलती रहती है वो उन्हें ब्लैकमेल ही करते रहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जब वो सर्वे करवाते हैं, ऑनलाइन सर्वे बकौल उनके, तो वो उनसे फिंगरप्रिंट्स लेते हैं। अब फिंगरप्रिंट्स आपके लिए जाते हैं, थंब का लिया जाता है, मुख्तलिफ फिंगर्स होती हैं। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप लोग अपने फिंगरप्रिंट्स देकर कितना बड़ा अपना नुकसान कर रहे हैं। अगर आप लोग सोचें कि इन फिंगरप्रिंट से क्या-क्या कुछ आपके जो है वो हो सकता है। अब उन फिंगरप्रिंट्स से आपके नाम पर कोई भी अगर जायदाद है, कोई घर है, कोई गाड़ी है, कोई ज़मीन है, कोई छोटा-मोटा प्लॉट है या क कुछ भी ऐसा है जो कि स्टाम्प पेपर पर या हलफ़नामा जो होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के जो वो होते हैं, उसपे अंगूठे लगवा कर आप लोगों को इकरारनामा वो किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आप लोग उनको इस तमाम चीज़ों की एक्सेस दे रहे हैं कि वो खुद से अपना एक स्टाम्प पेपर बनाएँ और उस पर आपके अंगूठे खुद से लगा दें और आप उसको कहीं चैलेंज भी नहीं कर सकते क्योंकि वो आपका अपना अंगूठा है। अब इसमें जो जिनके नाम पे कुछ चीज़ें हैं, उनको तो डरना चाहिए और जो कहता है, जो सुन रहा है अभी इस वक़्त और वो कहता है मेरे नाम पे तो कोई चीज़ नहीं है, तो मुझे क्या डर है, मैं करवा लूँगा। तो उसके लिए भी एक बुरी खबर ये है कि आप लोगों के नाम पर अक्सर आपने सुना होगा कि यार ये सिम तो मैंने कभी निकलवाई नहीं है, ये कहाँ से निकल गई? तो उनके जो फिंगरप्रिंट्स हैं जब उन लोगों के पास मौजूद होंगे तो वो बआसानी कोई भी सिम उनके नाम पर निकलवा सकते हैं। कोई भी अकाउंट उनके नाम पर बना सकते हैं। जैज़ कैश, ईज़ी पैसा, इस तरह के अकाउंट। अक्सर जो है फ्रॉड के केसेज़ जब आप लोगों से पैसे मँगवाए जाते हैं फ्रॉड के केसेज़ में, मुख्तलिफ़ अकाउंट्स में, वो आपको क्या लगता है कि अपने अकाउंट यूज़ करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। वो ऐसे ही लोगों के अकाउंट यूज़ करते हैं जो अपने फिंगरप्रिंट्स उनको दिए बैठे होते हैं। अब ये कितना बड़ा नुकसान है कि फ्रॉड हुआ है, पुलिस पहुँची है आपके पास, आप कहते हैं जी ये तो मेरा अकाउंट ही नहीं है, ये तो मैंने कभी सिम ली ही नहीं है। तो ये ऐसे ही केसेस फिर सामने आते हैं और आपको मसाइल का सामना करना पड़ता है। और इससे ज़्यादा जो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, जो डरने वाली है आप लोगों के लिए, वो ये है कि खुदा न ख़ास्ता अगर वो सिम किसी ऐसे दहशतगर्द, टेररिस्ट
گروپ کے یا اس کسی ایسے بندے کے ہاتھ چڑھ گئی جو ٹیرر ایکٹیویٹی میں انوالو ہے، دہشت گردی میں انوالو ہے، اور وہ اس سم کو استعمال کرے رابطے کے لیے، کل کو جب وہ پکڑا جائے گا، جیو ٹیگنگ ہوگی، تو وہ سم کس کے نام پر نکلے گی؟ اس نے تو دہشت گردی میں اللہ معاف کرے کہ اپنا تو کام کر لیا، اگر خدا نخواستہ اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن اگر ایسا ہو گیا تو وہ تو کام کر کے چلا گیا اور اس کا تو کام ہو گیا، لیکن جب اس سم کا ڈیٹا دیکھا جائے گا تو وہ سم کس کے نام پہ ہے؟ تو وہی ٹیررسٹ اس میں شمار کیا جائے گا کہ آپ کے انگوٹھے لگے تھے، آپ نے کیسے سم اس کو دے دی؟ تو سم آپ کی ہے، آپ اس کے رسپونسیبل ہوں گے، ذمہ دار آپ ہی ہیں۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے تو میں نے آپ کو ایک موٹی موٹی مثال دے دی، اس سے بھی کئی ایسے کام ہوتے ہیں جو آپ کے فنگر پرنٹس سے وہ لوگ لے سکتے ہیں۔ لہٰذا اپنے فنگر پرنٹس آن لائن سروے کی جو لالچ ہے اس میں بالکل کسی کو مت دیں، کل کو آپ لوگوں کے لیے ایشو ہوگا، اور جو لوگ خوش پھر رہے ہیں اس حوالے سے کہ جی ہم نے تو دے دیے تھے، اب ہم بڑے پریشان ہیں اس حوالے سے خود کہ وہ کیسے اس کا سروے کروا دیتے ہیں، کہاں سے ہوتا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، الگ بات ہے۔ لیکن آپ لوگ یہ دیکھیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جو بندہ فراڈ کر کے ایک سروے کروا سکتا ہے آپ لوگوں کا، تو کیا وہ بندہ آپ لوگوں کا جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھلا کرے گا کبھی؟ آپ لوگوں کے جو فنگر پرنٹس ہیں، آٹو وڈرال کے کیسز بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ میں نے تو کبھی پیسے نہیں نکلوائے تھے، میرے تو پیسے نکل گئے ہیں۔ ہمارے پاس کیسز آتے ہیں جن کے نکلے ہیں پیسے خود ہی بغیر انگوٹھے لگائے، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کبھی سروے کروایا تھا، اور ان کے فنگر پرنٹس تو ان کے پاس موجود ہیں، وہ تو کسی بھی وقت ان کے جو ہے وہ نکلوا سکتے ہیں پیسے۔ تو یہ بھی ایسی بہت سی باتیں ہیں جو اب ظاہر ہے میں ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تو اس میں جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا جا رہا ہوں کہ یہ مسائل آپ لوگوں کو فیس کرنا پڑ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ابھی وقتی طور پہ میرے ذہن میں نہیں آ رہے، لیکن وہ آپ لوگوں کو فیس کرنے پڑیں گے، وہ آپ لوگوں کو پھر بعد میں اس کی پریشانی ہوگی۔ لہٰذا یہ شارٹ کٹ طریقوں کے چکروں میں نہ پڑے۔ آپ لوگ ایک پراپر، جب گورنمنٹ آف پاکستان نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے آپ کو ایک پراپر چینل بتایا ہے، ایک طریقہ بتایا ہے، ایک آپ لوگوں کو جو مفت سروے کی سہولت دے رہی ہے، تو اس سے آپ کیوں نہ مستفید ہوں؟ آپ لوگ کیوں ان لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں اور اپنا نقصان کروائیں؟ لہٰذا اپنے فائدے کے لیے کم از کم آپ لوگ ان چیزوں سے بچیں اور ان چکروں سے باہر آئیں۔ آپ آفس کی طرف رخ کریں، وہاں پر سروے کروائیں اپنا جو ایک پراپر طریقہ کار ہے۔ اگر آپ اہل ہیں تو آپ کو ضرور ملیں گے، اگر آپ اس چیز کے اہل نہیں ہیں تو آپ کیوں شارٹ کٹ لے رہے ہیں اور کیوں اس طرح اپنے آپ کو جو ہے ایک اپنی زندگی کو رسک پہ ڈال رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے کیوں خود مشکلات پیدا کر رہے ہیں؟ تو میرے خیال سے اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو سب کچھ کلیئر سمجھ آ گیا ہوگا، لیکن مزید پھر بھی اگر آپ لوگوں کو کوئی اس میں سمجھ نہیں آئی بات تو آپ مجھے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ سروے کے حوالے سے یہ ہے کہ سروے آفیسز میں چل رہے ہیں، آپ لوگ جائیں اور اپنا سروے کروائیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور میکسیمم لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ اگر کوئی اس طرح کا ذہن بنا رہا ہے، کوئی سوچ رہا ہے، تو اسے کم از کم پتہ ہو کہ میرے ساتھ ایسا ان میں سے کوئی بھی واقعہ ہو سکتا ہے۔ اگر اس کا ذہن مانے گا تو وہ کروا لے گا، اگر نہیں مانتا تو وہ اپنے آپ کو رسک میں ڈال دے گا۔ تو اتنا ہی تھا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔